Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Okey, kita masuk kepada chapter 6 iaitu risk and return. So basically this chapter is a theoretical chapter. There is no calculation. Okay, in this chapter, 4 learning objective that student need to know at the end of the class. The first one is you should be able to define what is risk and what is return and how is the relationship between these two. The second one is you should be able to differentiate between two types of risk, which is systematic risk and unsystematic risk. The third one is the principle of portfolio, which is the diversification. And finally, you understand the concept of capital asset pricing model or CAPM and security market line, SML. So we go to the definition of risk first. So what is risk? Risk is defined as the chance that an outcome or investment's actual gains will differ from an expected outcome of return. So, risk adalah perbezaan di antara apa yang kita expect kita akan dapat dengan the actual one. So, a risk include the possibility of losing some or all of an original investment. For example you put money in investment, let's say 1,000 ringgit, with the expectation that you get RM 100 at the end of the year. So meaning to say that you get a return of 10% a year. So by that, at the end of 1 year, you'll get RM 1,100. Your capital 1,000 and 100 is your return. But eventually, the market is not doing so good. Instead of getting 100, you're only getting 50 ringgit. So basically, the differences is the risk. The risk that you are not getting what you expected to get. Okay, so investment risk. Investment risk can be defined as the probability or likelihood, chances of occurrence of losses relative to the expected return of any particular investment. So, investment risk ni, apakah risiko-risiko yang terlibat terhadap pelaburan yang diambil? Dan pelaburan ni ada pelbagailah risiko dia. Ada risiko, ada yang tak ada risiko, ada yang risiko rendah, ada yang risiko tinggi. So, it is a measure of the level of uncertainty of achieving the returns as per expectation of the investor. For example, if you invest in stock market, risiko tinggilah berbanding dengan simpan duit dalam bank. So it is the extent of unexpected results to be realized. Sekarang kita pergi kepada definisi return. What does it mean by return? Return simply means profit gain from investment. How much is actually we are getting from the investment. So basically investment return measure the financial results of an investment. Pulangan lah. Investment return consists of predict payments, income and capital gains. The predict payment boleh jadi dalam bentuk dividends ataupun pembayaran interest ataupun rent. So expected return, what is expected return? Expected return is the return of an asset that is expected to be generated in the future. Apa yang kita expect return tu akan jadi pada masa akan datang. Maksudnya hari ini kita anticipate berapa pulangan yang kita akan dapat pada masa hadapan nanti. Okay, expected return composed of
risk free rate plus risk premium. So dia ada consist dua lah. Expected return ni. Risk free rate maksud dia apa? Uh, tak ada risiko. Pulangan sekiranya aset itu tidak mempunyai risiko. Dan juga risk premium. Berapa risiko pegangan untuk sesebuah aset tu. Expected returns are driven by risk in the sense that riskier investments tend to produce higher return. So this is the relationship. Riskier investment, maksudnya lebih tinggi risiko, it will anticipate to produce higher returns. Tapi sometimes it is not necessarily. Sometimes the riskier the investment, no return at all. Contoh apa? Investment yang scammer kan? Alright. So, the relationship between risk and return. The greater the amount of risk an investor is willing to take, the greater the potential return. Okay? So, the higher the risk, the higher the return. Risk can come in various ways. Dia boleh datang dalam pelbagai bentuk lah. And investors need to be compensated for taking on additional risk. Okay, maksudnya disebabkan oleh risiko yang tinggi tu, biasa syarikat-syarikat yang menawarkan pelaburan, dia akan offer a higher return. Okay, contohnya, kalau treasury bond, government treasury bond, bond yang dikeluarkan oleh kerajaan, is considered one of the safest investment. Pelaburan yang paling selamat when compared to corporate bond. Kenapa? Sebab government ni ialah kerajaan kan. Of course lah, it should be more secure than company. Provides a lower rate of return. Sebab dia paling selamat, dia punya rate of return, pulangan dia pun sedikit. A corporation is much more likely to go bankrupt than the US government, right? Chances of government ni nak jatuh bankrupt is very low lah. Walaupun ada lah government yang pernah bankrupt, negara-negara third world country macam tu kan. Because the default risk of investing in corporate bond is higher, investors are offered a higher rate of return. Okay, so kat sini kita boleh tengok, dalam gambar rajah ni kita boleh tengok low risk, low return, apakah jenis investment yang low risk, low return? Saving accounts. Kadang-kadang kita letak duit kita dalam account bank kan, dalam masa setahun dapatlah RM4-5 je. Duit kat dalam account tu ada banyak. Because it's low risk. Tak ada risiko kehilangan duit. Sebab duit tu hanya simpanan je. Tidak dilaburkan kepada mana-mana. Okay. Kemudian naik sikit risiko dia adalah bond market. Bond market ni dia lebih tinggi return dia daripada saving account, tetapi risiko yang sederhana. Manakala high risk, high return adalah stock market. Sekarang ni kalau kita tengok dalam pasaran, dalam Facebook, dalam social media, ramai netizen yang belajar melabur dalam stock market. Why? Because the return is high. But then while the return is high, the chances of losing the money pun also high. Okay, now the first part. This is the second part, which is the types of risk. Risk ni ada dua jenis. Yang pertama adalah systematic risk, and yang kedua adalah unsystematic risk. So students should know the differences between these two. Okay, so what are
the definition of systematic risk. Systematic risk ni apa? Asset risk associated with market factors that affect all firms. Market factors, faktor-faktor pasaran. Maksudnya faktor pasaran yang dia berlaku dan dia affect semua industri, semua syarikat. Macam mana nature dia? Market risk cannot be eliminated by diversification. Dia tak boleh nak dikurangkan dengan diversification. Diversification ni apa? Diversified ni kita labur dalam banyak-banyak aset. Bukan kita labur satu saja. Itu diversification. Apakah contoh systematic risk? Peperangan, inflation, COVID-19, gempa bumi dan sebagainya. Ini adalah systematic risk. This is uncontrollable. Tak ada siapa yang boleh control. Peperangan berlaku. Nobody wants war, but it happens. COVID-19, nobody can control that. So this is part of systematic risk. You should know the definition. You should know the nature and the example of these two kind of risk. Okay, kita pergi kepada unsystematic risk. Okay, unsystematic ataupun diversifiable risk. This is the risk that is unique to a specific company or industry. Dia hanya affect certain company atau industri saja. It also known as specific risk or diversifiable risk. Macam mana bentuk dia? Firm specific risk that can be eliminated by diversification. Maksudnya kalau misalnya company A, kita invest company A, company B, company C, company D. Kemudian ada unsystematic risk yang affect this company A. Tapi since kita hold asset dalam BCD, so kita boleh kurangkan risiko tu, compare dengan kita hanya hold company A punya investment. Kalau kita hold pelaburan daripada 4 company ni, ABCD, berbanding dengan kita hanya ada pelaburan pada company A, maksudnya kita dah kurangkan risiko tu dengan adanya diversification ni tadi. Okey, apakah contoh-contoh unsystematic risk? Labour strike. Contoh pekerja A tak puas hati dengan bayaran gaji. Lawsuit, loss of key accounts. Okay, apa-apa risk yang hanya melibatkan kepada specific company ataupun industri. Okay, this one all of you should understand and able to explain and give example. Okay, kemudian kita pergi kepada macam boleh tak risiko tu di measure, diukur. Risiko tu diukur dengan menggunakan beta. Beta is an index of systematic risk. Okay, ni risiko pasaran. It measures the sensibility of a stock returns to changes in returns on the market portfolio. The beta for a portfolio is simply a weighted average of individual stock betas in the portfolio. Maksudnya portfolio ni dia adalah banyak aset. Dia bukan satu aset. Okay, portfolio adalah kepelbagaian aset. Bagaian aset. Maksudnya dia hold aset A, B, C, D, E. Okay, industri, teknologi, agriculture, education, things like that. Bila di combine, dia mempunyai itu yang dipanggilkan portfolio lah. Portfolio tu adalah kombinasi of beberapa aset. Okay,
The beta for a portfolio is a weighted average of individual stock. Jadi weighted average ni adalah pengukuran dia lah. Yang ni aset ni berapa, campurkan semua, lepas tu bahagikan dengan berapa jumlah aset tersebut. Barulah dapat beta. Okay, most stocks have beta in the range of 0.5 to 1.5. Maksud dia apa? Maksud dia kalau beta, ni interpretation dia, kalau beta lebih daripada 1, maksudnya stok tu dia lebih tinggi daripada average. Dia punya risiko dia. Kalau sama dengan 1, maksudnya stok has average risk. Kalau below daripada 1, stock is less risky than average. Okay. So, mana kita dah dapat average? Average tu. So, beta of the stock larger than 1 is aggressive lah. So, meaning that it expect to get higher return. Higher return. Okay. Kemudian beta sama dengan 1 di mana average. Okay. Kalau kita tengok draw the line, ni asset stock return, ni market return. Okay. Katakanlah ni 10, ni 12, sini 10. Okay. Sini katakanlah 8. Pada market return 10, aset ini dapat return bawah average. Sini average. Manakala bagi beta yang lebih tinggi, kat sini dia dapat return yang lebih tinggi. Okey, kita masuk kepada objektif yang ketiga, diversification. Portfolio diversification. Diversification is a risk management strategy that mixes a wide variety of investment within a portfolio. Maksudnya apa? Ni contoh kat sini. Jangan letakkan semua telur dalam satu bakul. Tu dia punya kata-kata azimat yang mewakili kepada diversification ni. Jadi bila ada duit untuk dilaburkan, laburkan kepada beberapa tempat, supaya apabila satu tu mempunyai masalah, masih ada lagi bakul lain yang boleh memberi pulangan. Itu maksud diversification portfolio. A diversified portfolio contains a mix of distinct asset type and investment vehicle. Apa maksud distinct? Distinct ni berbeza-beza. Investment vehicle in an atom at limiting exposure to any single asset of risk. Sebab kita tak nak risiko tu diletakkan hanya pada satu tempat. Kalau pelaburan tersebut mempunyai masalah, habis semua kita punya pelaburan tu. Diversification is not just holding a lot of assets, but holding a lot of different kind of asset. Different kind of asset. Maksudnya, kita kata contoh aset teknologi. Bukan kita beli 10 aset, tapi dalam industri teknologi. Bukan macam tu. Kita hold aset daripada industri teknologi, daripada education, daripada agriculture, itu dipanggil diversification. Okey, contohnya, if you own 50 internet stocks, you are not diversified. However, if you own 50 stocks that span 20 different industries, then you are diversified. Okey, macam mana fungsi diversification to reduce risk? Diversification able to eliminate risk. Sebab kita combine beberapa aset dalam portfolio kita. Okay. Apa maksud portfolio ni? Portfolio ni kira dalam satu file tu ada banyak-banyak aset lah.
Okay, systematic risk cannot be eliminated. Market risk ni, macam perang, COVID-19 semua tu, kita tak boleh reducekan dia. Tetapi unsystematic risk can be reduced by diversification. As number of stocks holding increase, unsystematic risk will reduce. Jadi total risk adalah unsystematic risk campur dengan systematic risk. Kita tahu systematic risk ni kita tak boleh nak reduce, tapi kita boleh kurangkan unsystematic risk ni through diversification. Jadi bila kita tengok dalam gambar rajah ni, portfolio risk and diversification, ini adalah line annual standard deviation. Dan ini adalah number of stocks in portfolio. Berapakah jumlah aset yang kita laburkan? Jadi lagi banyak aset yang kita laburkan, maksudnya dia punya unsystematic risk ni dia akan bertambah berkurangan sehingga menuju kepada systematic risk. So bahagian bawah ni mewakili kepada systematic risk, iaitu risiko pasaran, risiko yang kita tak boleh nak ubah. Kita diversify macam mana pun dia masih ada kat situ. Tetapi yang atas ni adalah unsystematic risk yang kita boleh kurangkan dengan diversification. Jadi lagi banyak stok yang kita hold, lagi banyak, lagi kuranglah risiko yang melibatkan dengan unsystematic risk. Dia jadi macam lama-lama dia jadi sama dengan line tu sama dengan systematic risk. Jadi macam tak ada lah unsystematic risk tu. So ini fungsi diversification dalam mengurangkan risiko. Jadi tadi total risk, total risk adalah systematic risk campur unsystematic risk. So the standard deviation of return is the measure of total risk lah. Where is the standard deviation? Yang ini. Line yang ini, the standard deviation. Okay, jadi berapa total risk ni? Ini 19.2 ni adalah systematic risk. Kemudian naik atas lagi, campur dengan ini, campur dengan unsystematic risk, jadilah 23.9 standard deviation dia. For well-diversified portfolios, unsystematic risk is very small. Consequently, the total risk for a diversified portfolio is essentially equivalent to systematic risk. Maksudnya, apabila portfolio tu fully diversified, maksud dia hold banyak aset, total asset, total risk dia equivalent to systematic risk. Maksudnya total risk sama dengan systematic risk. Why is that? Because unsystematic risk ni sama dengan kosong. Ni sama dengan hampir menghampiri kosong kan. Okay, so basically ini adalah probability distribution of an asset. Kalau kita tengok stock X ni dia punya probability distribution tinggi. Sangat tinggi kat sini. Maksudnya rate of return dia 15. Di mana stock Y ni due to diversification dia punya risiko dia adalah lebih rendah berbanding dengan stock X. Okay. Yang terakhir untuk chapter ni adalah capital asset pricing model. Apa dia capital asset pricing model ni? Dia adalah model untuk melihat hubungan antara risiko dengan return, expected ataupun required return. Securities expected return is the risk-free rate plus a premium based on systematic risk of the security. Okay, a premium, a risk premium. Satu risk-free rate campur dengan risk premium lah.
of the systematic risk. Tapi CAPM ni dia ada assumption. Ya. Yang pertama adalah capital markets are efficient. Apa maksud capital market are efficient? Pasaran modal. Ya, pasaran modal tu kita tahu all the information. Jadi dia efficient. Investor expectation are homogeneous over a given period. Homogeneous ni maksudnya apa? Sama je. Investor punya expectation tu sama. Ya, risk free asset return is certain. Kita tahu berapa risk free asset. Dan yang keempat, market portfolio contains only systematic risk. Jadi dekat sini dia assume that unsystematic risk is equal to zero. Ni unsystematic risk. Okay, zero. Jadi market portfolio contains only systematic risk sajalah. Okay. Ini awak untuk CAPM ni awak hanya perlu faham apa dia konsep dia lah. Jadi nak kira CAPM tu, ini adalah formula dia di mana return of asset J, ya, RJ, J kecil ni mewakili kepada asset J. Sama dengan RF adalah risk free rate campur dengan beta untuk aset J. Beta adalah pengukuran kepada risiko kepada aset J kali dengan selesaikan yang ni dulu, return for market, market return lah, pasaran, pulangan pasaran, tolak dengan risk free rate. Okay, ini adalah formula CAPM. Okay, jadi representation of CAPM dia macam ni. So dekat sini adalah systematic risk, beta, ya, dan di mana dekat sini adalah required return. Jadi dia akan start daripada sini, iaitu risk free rate ni dekat sini. Dia akan ada lah risk free rate return tu. Contoh risk free rate return, aset yang dia tak ada risiko rendah, bond lah kan, government bond kan, government bond, katakanlah government bond dia bagi 4% sini. Okay, so garisan tu dia akan start daripada sini dan ke atas, dan ini adalah risk premium lah. Ni return of the market return. So dia represent yang tadi tu, representation of CAPM, dia adalah dikenali sebagai security market line. Security market line is the representation of market equilibrium, a graphical representation of CAPM. The slope of the SML is the return to risk ratio. Jadi slope, yang ni lah slope dia kan, ni slope dia. Kalau lagi tinggi, contoh macam ni, lagi tinggilah dia punya return dan dia punya risiko. Right? So itu saja untuk chapter 6, on theory. For further understanding, you can read this book on page 394 until 424. Okay?